Guys, good morning, good morning. Ito na yung 5K sweater ko, guys. 6 months, guys. Yan. Ito tong galing nga tong may lagi ka ng gas. Yes. Namumula na yung ano, guys, mukha niya. Anak to ng ano ko, guys. Black Ghost Game Farm. 6 months. Sakto lang yung sukat, guys. Gwapong manok ko. Kami ito maglulugo na, guys, para pa ano 1 year old. Gwapo nito, guys. Yan. Ulat sa tao, guys. Ito, guys, yung kapatid niya, pero ano to, una to sa kanya, guys. 10 months. Yan. Yan, guys. Tingnan natin ang malapitan, guys. Yan. Ayan, guys. Gandang manok nito, guys. Yan. Guys. Naglulugon, guys. Kita na yung ano. Kunin ko yan mamaya, guys. Ito na lang yung natira sa akin, guys. Na anak ng Black Ghost. Nanalo na yung ano nila, guys. Ama nila, unscratch. Guwapo, guys. Picom to, guys. Yung kapatid niya isa street com. Pero mga white-legged sila, guys. Pure to, guys. 5K sweater. Black Ghost Game Farm. Papakita ko sa inyo yung iba, guys, ha. Ito naman, guys, yung anak ng raptor ko. Oh. Yan, guys. Maliit na manok. Pero pogi, guys.